बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हमेशा ही हमने देखा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो धांधली का शोर उठता है। ये कहा जाता है हारने वाले खुसूसन कैंडिडेट की तरफ से कि भाई हमारे साथ तो धांधली हो गई, बैलेट बॉक्सेस के अंदर जो है वो वोट्स हैं वो गलत निकले, ज्यादा निकले, कम निकले, टेम्परिंग होगी और हमारा जो इलेक्शन है वो चोरी किया गया है। लेकिन अगर NA-75 डस्का की मैं बात करूं तो ये वो वाहिद और यूनिक हलका है इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी इलेक्शंस कि इस हलके के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो दुहाई दे रहा है कि भाई ये तो धांधली हो गई। हमने देखा है पहली बार इन द हिस्ट्री कि इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर धांधली का इल्जाम लगा रहा है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि हमने देखा कि NA-75 के हलके में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद हमने देखा कि पूरा का पूरा अमला गायब था, which still remains a question कि वो कहां गए। कल जब मैंने आपसे मुलाकात की तो मैंने आपसे पूछा कि क्या उन तमाम ऑफिसर्स को सामने नहीं आना होगा, क्या उन तमाम लोगों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, क्या उन तमाम लोगों को नेम एंड शेम नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग और सीरियस सिचुएशन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हमने देखा कि रीपोल का मुतालबा किया गया है। रीपोल का कहा जा रहा है फैसला डेफिनेटली उसका जुमेरात को आएगा, जो अगली हियरिंग इस हवाले से होगी। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गुमशुदा थे उनको एक टेस्ट केस बनाना होगा। वहां की जितनी भी आपका अमला था जो कि तमाम तर इंचार्ज था उस दिन जिस दिन इंतखाबात हुए, फ्रॉम द लोकल इंतजामिया, फ्रॉम द पुलिस टू द इलेक्शन कमीशन टू द इलेक्शन कमिश्नर, उन सबको जवाब देना होगा कि आया NA-75 डस्का में क्या हुआ। क्योंकि अगर सिर्फ महज रीपोल ही हो गया और रीपोल के बाद दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी उनको सेटल कर लिया गया तो ये हल्का, ये पूरा का पूरा बाय इलेक्शन टेस्ट केस कैसे बनेगा। हम कब शुरुआत करेंगे नेम एंड शेम करने की कि लोगों को पता चले कि वो कौन से ऑफिसर्स थे, वो कौन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो कि गफलत बरतते हुए पकड़े गए। क्या जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा? क्या चीफ सेक्रेटरी से सवाल पूछा जाएगा? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाएगा? क्या आपके जो IG पंजाब हैं क्या उनसे सवाल पूछा जाएगा? जिस तरीके से हमें पता चला कि आज रिपोर्ट जो सामने आई, हमें पता चला कि किस तरीके से आपके ROs जो है वो मुतालबा कर रहे थे कि रेंजर्स को आना चाहिए, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो अपने आप में बहुत से सवालात उठाती है। एनीवेज जी, हमारे पास पैनलिस्ट हैं, उनके पास चलते हैं जी। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की। हमारे पास राना एहसान अफजल खान साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें कराची से, सिंध से हमें ज्वाइन करेंगे जी मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर हैं तैमूर तालपुर साहब। एंड कोशिश करेंगे कि हम नौशीन इफ्तिखार साहिबा से भी जो है वो बात कर सके। मैं बड़ी खुशी से, बहुत खुशी से मुसर्रत चीमा साहिबा आपसे आज शो का आगाज करना चाहूंगी क्योंकि आपकी वो पार्टी रही है जो कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से सबसे बड़ी कैंपेन, सबसे बुलंद आवाज उठाती रही है। इलेक्शन कमीशन दुहाइयां दे रहा है जी कि टेम्परिंग हुई है, रीपोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन रिटर्न हम क्या देख रहे हैं कि वो पार्टी जिसकी एक स्ट्रगल रही है, आप उल्टा बहुत ही मुतमईन नजर आ रहे हैं और बल्कि आप उल्टा पूरा का पूरा मलबा PMLN पे डाल रहे हैं। मैं पहले हुकूमत को सुनना चाहूंगी, डेफिनेटली फिर नौशीन इफ्तिखार साहिबा की तरफ भी जाएंगे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मुसर्रत। ओके, लेट्स टॉक टू नौशीन। नौशीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा एलिगेशन आप पे लग रहा है क्योंकि पोलिंग डे पर, अभी मैंने देखा उस्मान डार साहब हमें बता रहे थे उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। पोलिंग डे पर नौशीन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, उस दिन आप लोगों ने जिन पोलिंग स्टेशंस पर आपको एतराजात थे 20, उसके ऊपर रीपोल करने के लिए आपने साइन किया। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट भी करते हैं, वो आपको भी पता ही होगा कि इमरान खान साहब ने दरखास्त की कि जिस तरह से आप रीपोल करने का कह रही है, बिल्कुल जी उस पर रीपोल होना चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब मान गए सिर्फ उन प्रॉब्लम वाले एरियाज के अंदर रीपोल कराने के लिए, आपने उसके बाद ये कह दिया कि जी पूरे के पूरे डस्का के अंदर, पूरे के पूरे NA-75 के अंदर रीपोल होना चाहिए। मेरी बात सुने, मैंने अर्ज की थी उस एप्लीकेशन में कि हम उन जो 20 जो हैं रिजल्ट, ठीक है, उनको अब सेट किया जाए, साइड पे रखा जाए, 337 का रिजल्ट कंसिडर किया जाए एज इफ उनका जो रिजल्ट था वो सुबह 5:30 बजे तक हमारे पास नहीं पहुंचा।
جیسے آر او صاحب نے اپنے آج کے اس میں بیان دیا ہے کہ جی ان کا جو ہے واٹس ایپ نہیں پہنچا, ان کے پاس ان کے فون سوئچ آف تھے, پولیس سے رابطہ نہیں ہوا, سسٹم واز سلیپنگ, دھند کی وجہ سے فون کام نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, یہ آر او صاحب کا بیان ہے جو آج انہوں نے دیا ہے ای سی پی میں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ آر او صاحب کے پاس نہیں پہنچے تو ہمارے پاس کون سی ایسی جادوگری تھی کہ رزلٹ ہمارے پاس بھی پہنچا. بعد میں جب ہمارے پاس صبح کے وقت میں نے 11 بجے جا کے اپنے پولنگ ایجنٹ سے رابطے کیے, میں نے ان سے فارم 45 لیے, میں نے 2 بجے, وہ دوپہر 2 بجے میں نے جا کے وہ ای سی پی میں سبمٹ کرائے فارم جو 18 میرے پاس پہنچے, اور میں نے ان کی ریسیونگ لی. ٹھیک ہے, اور جب وہ رات کو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس رزلٹ آئے, وہ کیا تھے, وہ ان کا معاملہ میرے تک تو نہیں پہنچا نا, بات ری پول کی نہیں ہوئی. جب 12 گھنٹے رزلٹ نہیں پہنچا, 5:30 شام میں پولنگ بند کر دی گئی, اور صبح 5:30 بجے پولنگ جو آفیسر ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر پولیس کی 3 ڈالوں میں بیٹھ کے آئے, جس کی میرے پاس ایویڈنس ویڈیو ہے بینش, تو وہ رزلٹ کیا کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. اور مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ پولنگ جو ہیں پریزائڈنگ آفیسر جو رزلٹ نہیں آیا, وہ ایک ہی حلقہ PP41 جو کینڈیڈیٹ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ اس کا ہوم ٹاؤن ہے اور ہماری لیڈ ہے, وہ تو انہی کا ہی ہوا نا, وہ کسی باقی 42 یا 43 کا تو نہیں لیٹ ہوا. ٹھیک ہے, نہیں نوشین دیکھیں, ٹیمپرنگ پہ اوپر, ری پول کے اوپر تو obviously اتنی زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے بیکاز الیکشن کمیشن کا موقف بھی سامنے ہے. جو ایلیگیشن ہے وہ 337 پر, نوشین 337 پولنگ سٹیشنز پر آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر کم لیڈ سے اسے, لیکن آپ جیت رہے تھے. جی, وہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں, جی 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 بینس میری بات سنیں, مجھے اپنا موقف رکھنے میں پھر ان کی بات سنیں. جی جی, اب ایک الیکشن کا جو بات کر رہی ہوں نا, میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ اس میں کنٹروورسی ہے, اب ہو چکی ہے اس لیے کیونکہ پولنگ روکی گئی. دیکھیں میرا جو بعد میں سٹینڈ تھا کہ اس ایریا میں جو ریزلٹ آیا 337 پولنگ اسٹیشن, ان میں ٹرن آؤٹ کیا ہے بھی نے 30%, 33%. ٹھیک ہے, اور جبکہ یہ جو 20 پولنگ اسٹیشن ان کے ہوم ٹاؤن سے آیا, اس میں ٹرن آؤٹ 88% کیسے ہو گیا بھی. ٹھیک ہے, کوشچن از دس. تو اب آپ کو پورے حلقے کے اندر جو ہے وہ ری پول چاہیے, صرف ان 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر نہیں چاہیے. دس از دا نیو تھنگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھو بینش, جب آپ کے پولنگ اسٹیشن بند رہیں, کنڈیاں لگائی جائیں, دروازے نوک کرنے پہ آپ کو کھولے نہ جائیں, آپ کو کیا پتا کہ ان کے اندر کیا ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نوشین. بالکل نہیں, مجھے تو سمجھ آ ہی گئی ہے, میں تو آپ سے ایلیگیشن کا جواب لے رہی تھی, مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو مل گیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہوا جی تیمور تالپور صاحب نے. بفور دیٹ کہ میں گورنمنٹ کی طرف جاؤں, ذرا پہلے پیپلز پارٹی کو شامل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو تیمور تالپور صاحب آپ کو میں مبارکباد دیتی ہوں بیکاز آپ سندھ کے اندر ناقابل تسخیر ہیں. جتنے بھی آپ کے بائی الیکشنز ہوئے ہیں آپ اس میں جیتے ہیں اور اچھے خاصے مارجن سے جیتے ہیں. لیکن یہ جو پنجاب کے اندر جو بائی الیکشن ہوا, یہ بڑا بون آف کنٹینشن ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ آئی ہیو ناٹ سین بلاول بھٹو زرداری صاحب کامنٹ آن اٹ. پی ڈی ایم کے obviously اگر آپ لوگ سٹیج شیئر کر رہے ہیں, ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور, گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا, مریم نواز صاحبہ نے وہاں اس کو ریپیٹ کیا ڈسکا میں جا کر کے. سو آپ لوگ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر NA 75 پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینش, جیسے کہ آپ نے دیکھا جو ڈسکا میں ہوا وہ کسی سے چھپا چھپایا نہیں ہے, کیونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے, ہر کسی کے پاس فون ہے اور ہر کسی کے فون میں کیمراز ہیں. تو ہم نے تو ہر چیز دیکھی, آپ نے بھی دیکھی. دا پبلک نوز, دا پیپل نو واٹ ہیپنڈ, کس نے دھاندلی کی, کس طرح سے غنڈہ گردی کی پی ٹی آئی نے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ریٹ آف لا قائم کرنا, اور صرف ڈسکا میں آپ نے دیکھا کراچی میں الیکشن میں کس طرح سے حلیم عادل جو ان کا پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ 8-10 ہتھیار بند لے کے آیا, پولنگ کے اندر گھسا, اسٹریٹ فائرنگ کی, وہاں پر لوگوں کو ہراساں کیا, لوگوں کو ڈنڈے مارے, پولیس کو اور ایس پی لیول کے لوگوں کو اس نے گالیاں دیں. اور یہ پہلی بار ہوا بینش صاحبہ کہ وہاں پر لوکل جو جرنلسٹ تھے, نیوز اینکرز آئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا سندھ حکومت سے کہ نہ تو صرف اس کو اریسٹ کیا جائے پر اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, کیونکہ ہم سب بھی اس کی گولیوں کے زہر کے اندر آ سکتے تھے. تو ہم نے تو کنٹرول کر لی سچویشن, اور اوپر سے ہم شکر گزار ہیں ہمیں آرڈرز آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ایس پی امیڈیٹلی جا کے حلیم عادل کو اٹھا کے اور وہاں سے باہر پھینکے. تو وی فالوڈ دا آرڈرز. اور اب یہاں پر اگر ای سی پی بھی آپ کا سو جاتا ہے اس دن پر,
अगर आपका चीफ सेक्रेटरी भी सो जाता है, आपका आईजी फोन उठाने को तैयार नहीं है, तो मतलब ये तो पूरा प्री प्लान रिगिंग थी ना। और 20 पोलिंग्स के तो आप इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 20 पोलिंग की तो एजेंसी गायब कर दी गई। तैमूर साहब, आपने हलीम अगर आदिल 20 शेख मुझे पोलिंग क्या की- याद कराए हैं, 100 प्याज भी आपने खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं, ये वो वाली सिचुएशन है। मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनके कहने के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद हर टेलीविजन, हर टॉक शो के अंदर उनके ऊपर बात की जा रही है। हॉस्पिटल में बैठ करके वो अपना केक काट रहे हैं और आप यहाँ बैठ करके सफाइयां दे रहे हैं। आप मुरादिया पीपल्स पार्टी बैठ करके सफाइयां दे रही है कि नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, हमने तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल किया है। तो कैसी आपने याद ताजा कर दी है। वापस आती हूँ आपके पास, ठीक है। मैं जरा मुसर्रत चीमा साहिबा को ऐड कर लूं। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले तो ऑन एयर अपॉलॉजी मैं करती हूँ बिकॉज हमारे स्टूडियो की लाइन खराब है, जिसकी वजह से आप नौशीन साहिबा को नहीं सुन सकी। मैं वेरी क्विकली आपको बता देती हूँ। नौशीन साहिबा से मैंने उस एलिगेशन के बारे में पूछा था कि भाई इलेक्शन की रात को आप 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर रीपोल का कह रही थी और अब आप पूरे हल्के के अंदर रीपोल का कह रही हैं, और उसके ऊपर उनका यह जवाब था कि क्योंकि उस वक्त मुझे पूरी सिचुएशन का नहीं पता था, 20 पोलिंग स्टेशंस का मामला था, लिहाजा अब क्योंकि पूरे डस्का का जो इलेक्शन है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो लिहाजा पूरे हल्के के अंदर रीपोल होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसके ऊपर इतना अटपटा सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आप लोग सारा का सारा पीएमएलएन पे डाल रहे हैं रादर देन कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आप लोग के खुद एक स्ट्रगल है इंतखाबात के अंदर धांधली को लेकर के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेनिश, सबसे पहले तो जो डस्का के अंदर हुआ मैं कंडेम करती हूँ कि खूनी इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। उसमें जिम्मेदारी आयद होती है लीडरशिप की। लीडरशिप ने जिस तरह से प्रोवोक किया सिचुएशन को, जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दी गई मरियम साहिबा की तरफ से भी, शाहिद खाकान जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, फिर जल्दी पे तेल डाला राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने जो खूनी सियासत कर रहे थे फैसलाबाद के अंदर, उसको उन्होंने शिफ्ट किया वहां पे डस्का में। देखें, याद रखें कि सीट वो जीते या हम जीते, डेमोक्रेसी जीतती, लेकिन इन्होंने एक सीट के ऊपर जिस तरह से खूनी खेल खेला, उसके बाद अगली देखें, अगर नौशीन अपनी लीडर को फॉलो कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि मरियम साहिबा का बयानिया हर मूवमेंट चेंज होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि पहले तो इन्होंने ये एतराज उठाया कि वहां पे टर्नआउट ज्यादा था। भाई, जो कैंडिडेट का को सूट करता है हल्का से मुराद ये है कि जिस इलाके पे कुछ ऐसे होते हैं एरियाज जहां पे पीएमएलएन का जोर था, कुछ ऐसे जो प्रो पीटीआई ज्यादा थे, यानी कि उनकी आबाई यूनियन काउंसिल्स, और जहां पे होल्ड होता है कैंडिडेट का ज्यादा। ये नेचुरल है कि आप अपने फेवरेट जगहों से हमेशा ही टर्नआउट भी ज्यादा होता है, आप लीड भी ज्यादा लेके निकलते हैं। और याद रखें, मैं 2-3 टेक्निकल चीजें आपके सामने रखूंगी एंड यू कैन चेक इट, कि जब एक दफा काउंटिंग हो जाती है तो देयर नोबडी टू स्टॉप द रिजल्ट्स, दे आर बाउंड। उसके बाद आगे हमारी साइड या दूसरी साइड जाके इसके ऊपर पिटीशंस वगैरह कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये इसका रिजल्ट रोका। ओके फाइन। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इसमें क्लाइमेक्स ये था कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को कह दिया कि यू में गो फॉर द री इलेक्शन। ये जो 20 पोलिंग स्टेशन है, और ये 20 वो पोलिंग स्टेशन है बेनिश जहां पे कोई 20 में से 16 जो पोलिंग स्टेशन है वो हम जीते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर जो माजी में ये लोग करते रहे कि कभी किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि जो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रिजल्ट बना के दिखा दे या कर जाए, लेकिन हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन इसलिए चाहते हैं बिकॉज यू आर राइट, हमारी 25 साल स्ट्रगल, और फिर हम फेयर एंड फ्री इसलिए चाहते हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, डेमोक्रेसी जीते, और जो बची कुची डेमोक्रेसी की इज्जत है वो हम सारे पॉलिटिशियंस का फर्ज बनता है, चाहे जिस मर्जी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक हो, कि हम उसको बचाएं, उसको स्ट्रेंथन करें। और स्ट्रेंथन करने में दिस इज द मेन थिंग। अब सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, जो कि हमारी लीडरशिप का खासा है। हम किसी सूरत भी हम नहीं चाहते कि इसको मुतनाज़े अब मजीद किया जाए। हमने 20 जो पोलिंग स्टेशन थे उनका बोल दिया कि जिसपे इन्होंने वावेला और चाय की प्याली में तूफान लेके आए, और उस तूफान की नजर इन्होंने 2 हमारे जवान बच्चे किए। अगर पीएमएलएन से थे या पीटीआई से थे, वो हमारे बच्चे थे, वो वर्कर्स के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया। एज ए मदर मैं, आप यकीन करो, उस पूरे दिन में जितना अफसरदा रही हूँ मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर सकी। ठीक है, ठीक है। हमें सियासत को खून आलूदा होने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की ही आती है, चाहे हमारा जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो। लेकिन ये हरासा करना,
आ गया आपका पॉइंट। मैं वापस आऊंगा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद पीएमएलएन के पास जाएंगे। जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हुकूमत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बात हो रही है जब से डस्का NA-75 का मामला हुआ है। कल से तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। कोई इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहा रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहा है, बट स्टिल द बेसिक क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या IG पंजाब, इनको हटाया जाएगा? खैर ये तो मैं बहुत ही पोलाइट अंदाज में कह रही हूं कि इनको इनकी जॉब से हटाया जाए। क्या इनको जेल भेजा जाएगा? अगर अब अहद चीमा को जेल भेजा जा सकता है, अगर फवाद हसन फवाद को जेल भेजा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में, तो जो इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, जो एक पूरे हलके का जो इलेक्शन है वो तमाशा बन के रह गया, क्या उनके कर्ताओं धर्ताओं से सवाल ना पूछा जाए? क्या सजा और जजा का कॉन्सेप्ट ना हो? एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जी एहसान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग तो भाई डिफॉल्टर निकले। अब मैं कहां से शुरू करूं? आप लोगों के मॉरल ग्राउंड्स इतने हाई हैं तमाम पॉलिटिशियंस के, लेकिन बिकॉज डायरेक्टली मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रही हूं, पीएमएलएन से पूछ रही हूं, तो पीएमएलएन का भी मॉरल ग्राउंड काफी हाई है। व्हेन इट कम्स टू परवेज रशीद साहब, उनका भी मॉरल ग्राउंड काफी हाई है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है वो लीडरशिप्स में आते हैं पीएमएलएन की, और एक लीडर के साथ वट एवर पार्टी ही इज, उसके साथ डिफॉल्टर का लफ्ज लग जाना, ये मैं तो समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी तौहीन है। मैं मानती हूँ जिस तरह से वो सारी बातें कर रहे थे कि जी उनके साथ एक बायसनेस का इजहार किया गया है, वजह कुछ और है, व्हाटसोएवर आई नो कि तगड़ा हाथ डाला होगा किसी ने भी, बट आप अंडर द माइक्रोस्कोप थे तो आपने मौका क्यों दिया? देखिए, कोई किसी किस्म का मौका नहीं दिया गया। ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा है आज जो परवेज रशीद साहब के साथ हुई है। वो ढूंढ रहे थे उस आदमी को कि कहां पैसे जमा कराने, और उस आदमी ने भी कोर्ट में कहा कि वो छुट्टी में थे, और फिर आखिर में ये पंजाब हाउस की डिफॉल्ट की वजह से नहीं वो गए। फिर एक और जो साकिब निसार साहब का केस था जो उनके ऊपर डाला हुआ था, फिर उसकी वजह से जो है उनको फारिग किया गया, जिसका पहले शिकायत में जिसको इंक्लूड भी नहीं किया गया था। तो इट केम आउट एज अ सरप्राइज टू हिम कि उनके साथ हुआ क्या है। यहां देखें, ये पूरी आम तमाशा देख रही है कि परवेज रशीद साहब को किस चीज की सजा मिली है। डिफॉल्ट की नहीं मिली, कतई नहीं डिफॉल्ट की मिली, ये बाय प्लानिंग, और इसी को जो है वो इलेक्शन रिगिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या प्री पोल रिगिंग के अंदर किया जाता है कि किस तरीके से अपनी मर्जी से आप कैंडिडेट्स को फारिग कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे रिस्पॉन्ड कर लेने दे। जो पहले बात नहीं एहसान, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन बस मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए। मैं आपकी सारी जो बातें हैं वो मान रही हूँ, लेकिन 95,000 लाख रुपीज विच मीन्स के ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए, क्या ये एक दिन का बिल होगा? क्या आप लोग को पता नहीं था कि आपने ये पैसे देने हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? आप लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं देंगे तो क्या होगा। मैं सिर्फ इसका सिर्फ जवाब, आपने कब देने थे? कयामत वाले दिन देने थे? कब देने थे? देखिए, नंबर एक, वो इस चीज को तस्लीम नहीं करते कि उनके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से बिल बनाया गया है, ये बाद में रजिस्टर फजिंग की गई है। नंबर दो, आरओ साहब से ये बात हुई कि चलें जो भी है आप इसको कंटेस्ट बाद में कर लीजिएगा, अभी आप जमा करवा दें। वो जमा कराने के लिए तैयार हो गए थे और वो ढूंढ रहे थे कि इसको कहां जमा कराना है। हुकूमत ने ये बाय डिजाइन उनके पैसे जमा नहीं होने दिए। नंबर तीन, जब ये बात उन्होंने कोर्ट में अया की कि उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे, तो फिर उन्होंने एक नया उनके ऊपर एजेंडा निकाल लिया जो साकिब निसार साहब से रिलेटेड था। तो ये मैं आपको यही बता रहा हूं कि वो तो तैयार थे जमा कराने के लिए। आरओ साहब ने भी इजाजत दे दी, आप जब ओके, आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद एहसान्स लाइन, इसको फिक्स करते हैं। जी मुसर्रत चीमा साहब जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इतना बिल नहीं था, ये तो फज करके बनाया गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए बिनिश, इसमें भी फिर बयानिया दोहरा। सुने, पहले इन्होंने कहा कि वो तो पहले दिन से स्टेटमेंट निकाले परवेज रशीद साहब की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ही सेड कि मैं तो पैसे जमा कराना चाह रहा हूँ, मुझे बिल लेट आया। लेकिन ये 500 पर डे का स्टे होता था इनके जमाने में, ये हमने अब अमाउंट बढ़ाई है। और आप याद रखें कि ये ही इज राइट कि किस चीज पे इनको मतलब कि इनको नाअहल करार दिया गया है। इनके जमाना है वो जो माशाल्लाह से सल्तनत का जमाना था, उसमें तो ये कोई इशू ही नहीं था। चाहे आपने 1 करोड़ देना है, चाहे आप 10-20 करोड़ के ना दहिंदा हो, ये तो मसले ही नहीं थे। ये तो मसले अब है। अब तो अगर आपने 5,000 भी खजाने का आपने खाया है तो वो आपको उगलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गलत बयानी से प्लीज काम मत लें।
انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مجھ سے تو کوئی پیسے ہی نہیں لے رہا. ہاؤز اٹ پاسبل؟ یہ آپ نے بڑا اچھا خود ہی جواب دے دیا کہ یہ کوئی ایک دن کا سٹے نہیں تھا. یہ 1 کروڑ کی اماؤنٹ کو 500 روپے پہ ڈیوائیڈ کرے تو سوچے کتنے سال بنتے ہیں, کتنے سالوں کے بل پینڈنگ تھے. شاید یہ پچھلا بھی یہ الیکشن کوالیفائی نہ کرے جس میں یہ سینٹ میں جو انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے. اس سے اگلی بات کہ یہ ان کا رہنا جینا مرنا میڈیسن ڈسپرین تک تو یہ اپنے پیسے سے لیتے نہیں, غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے. اور ان کو عادت نہیں ہے کہ جب آپ رول کر رہے ہوں, جب یہ ملک آپ کے ابا کی جاگیر بن جاتا ہے جس کو سو کال ڈیموکریسی کے تھرو ہم آئے ہوتے ہیں, تو ہم نے بل تو پے کرنے ہی نہیں ہوتے. یہ تو ہم ہی ہیں بے وقوف لوگ جنہوں نے کمرشل ریٹس کے اوپر سارے جو محل انہوں نے گولڈ پلیٹڈ کموڈ والے بنائے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے اپنے لیے بھی کمرشل کر دیا کہ اگر میں نے بھی اسٹے کرنا ہے, میں نے سے مراد تمام پارلیمنٹیرینز نے. کون سے محل تھے جس میں کموڈ بھی سونے کے تھے؟ وہ کون سے محل تھے؟ میں بتاتی ہوں باجی, میں بتاتی ہوں آپ کو. بینش, آپ نے ویسے آپ کو جا کے پھرنا چاہیے, ایکسپیرینس کرنا چاہیے. گولڈ پلیٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے جناب. اور وہ گورنر ہاؤس اور وہ جو مری کے اندر جو انہوں نے یہ مری کے اندر جی, اور اس کے بعد مری کا جو پنجاب ہاؤس ہم نے سب کو کمرشل کیا. جو ویسے جو کمرشل پنجاب ہاؤس نہیں ہوا جو پارلیمنٹیرینز کی, اس کے بھی ہم نے شاید 2-2.5 ہزار روپے پر ڈے سٹے کر دیا, جو کہ پہلے 500 تھا. مجھے ایکچولی اس لیے نہیں پتا, میں نے کبھی وہاں پہ سٹے نہیں کیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کے خزانے کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں خرچنا, اور اسی طرح یہ حرام ہوتا ہے سب پہ. واجبات تو ادا کرنے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ماضی میں چونکہ پریکٹس تھی نہیں تو اس دفعہ غلطی میں پرویز رشید صاحب مارے گئے ہیں. لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہی اسی کا نام ہی تبدیلی ہے, اسی کا نام ہے کہ آج پرائم منسٹر کا کوئی کیمپ ہاؤس نہیں ہے, ایک ہی گھر ہے. دوسری بات یہ کہ آج سی ایم صاحب کے 5 کیمپ ہاؤسز نہیں ہیں, ایک ہی گھر کے اندر دونوں رہ رہے ہیں, اور ایک تو اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں. احسان, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی. کم کیے ہیں. مسرت, آپ کا پوائنٹ آ گیا. I have to go to احسان. جی احسان. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ جو مرضی ڈائیلاگ بولیں, جتنی مرضی آپ یہاں کہانی جو ہے وہ سنائیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھے, ان سے پیسے نہیں لیے گئے بائی ڈیزائن. یہ چیز آج کورٹ میں ثابت ہو گئی. اس بندے نے جس نے لینے تھے اس کے کام میں چھٹی پہ تھا, جب الیکشن کمیشن نے مانگے تب نہیں دیے بھائی صاحب. انہوں نے پریس ٹاک کی تھی مسرت, نے کہا کہ میں موجود نہیں تھا. اب آپ جتنی مرضی, اور یہ جو ہے کہ وہ ہندگان ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, یہ علیحدہ جگہ پہ کانٹیسٹ ہوگا. لیکن یہ فیکٹ کہ ان کو پیسے نہیں پے کرنے دیے گئے, یہ بہت بڑی سازش ہے. جی ٹھیک ہے. جی تیمور تالپور صاحب, بھائی پرویز رشید صاحب تو سینٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے, لیکن ایک شخص ہیں جو کہ اتنے اہل ہیں کہ وہ ایم این اے بھی بنتے ہیں, پھر اتنے اہل ہو جاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا حصہ بھی بنتے ہیں, پھر وہ اتنے اہل ہو جاتے ہیں کہ ٹیبل پر بوٹ رکھ سکتے ہیں, اور پھر اہلیت کی معراج پر وہ ایسے پہنچتے ہیں کہ اب تو سینٹ کے لیے بھی وہ کوالیفائی کر گئے ہیں. یہ جو تیمور تالپور صاحب, اتنی کوالیفیکیشن جو ہے میرے خیال سے کسی بھی اور پولیٹیشن میں نہیں ہوگی. آج آپ کو پھر سے شکست ہوئی ہے اس پورے معاملے پہ. بالکل بالکل بینیش, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کم سے کم ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اتنا اہل ہو جتنا فیصل واڈا صاحب ہیں. جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں, جس طرح سے وہ آتی حکومت کے شعبہ کے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اتنی نوکریاں ہوں گی, اتنی نوکریاں ہوں گی, ٹھیلے والے پان والے سب دکانیں بند کر کے اور نوکریوں پہ لگ جائیں گے. تو ان کی اہلیت ان کے سامنے ہے. اور بڑی مزیدار بات ہوئی, جو بڑے دعوے دار بندے تھے ایمانداری کے اور کرپشن ختم کرنے کے, ان کے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈر لیاقت جتوئی صاحب آج کہتے ہیں کہ 350 ملین لیے ہیں پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابڑوں سے اس کو سینیٹر بنانے کے لیے. آج ان کے اپنے ایم این اے لیاقت حسین کہتے ہیں کہ ہم ان کو نااہلوں کو ووٹ نہیں دیں گے. آج ان کی اپنے وزیر رند صاحب وہ آ کے پبلکلی کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی پارٹی ہے. میں تو بالکل سہمت ہوں, ان کی ساری پالیسیز غلط ہیں, اور ان کا کوئی ٹکٹ بلوچستان کے بورڈ میں ہی نہیں آیا. تو ان کے اپنے ماشاءاللہ اتنی تعریف کر رہے ہیں, ہمیں تو آج کل کسی شو پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس منہ سے بیٹھ کر اور یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ کرنے کیا آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا ہے؟
ये आए थे नौकरियां देने, लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये आए थे घर इन लोगों ने छीन गए, आए थे करप्शन खत्म करने, और करप्शन 117वें नंबर से 2-2.5 साल में 124वें नंबर पे ले गए। माने इनकी करप्शन और नाअहली की तो कोई बात कर नहीं सकता, उसमें ऑफ कोर्स ये पीएचडी करके बैठे हुए, जिसकी वजह से आज इनको धांधलियां करनी पड़ती हैं, इनको गुंडागर्दी करनी पड़ती है, अल्लाह माफ करिए लोग मरवाते हैं सियासत चमकाने के लिए अपनी। ये जिस तरह से करप्शन का इन्होंने हाल कर दिया है, उसी वजह से आज आप देखती हैं कि मलियर की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले 6,000 वोट की लीड से जीती थी, आज वो 20,000 की वोट से जीती है। जो थरपारकर की परसों इलेक्शन हुई है, जो हमने 6,000 की लीड से जीती थी, आज हमने 55,000 वोट की लीड उठाई है। और मजे की बात, कराची में तो पीटीआई दूसरे नंबर पे भी नहीं आई, दूसरे नंबर पे आई है तहरीक लब्बैक, दे हैव गॉन डाउन टू द थर्ड नंबर। 4-4.5 लोगों ने वोट उठाए। अब सागर के इलेक्शन देखें। All right, I have to take a break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल एहसान साहब से गुफ्तगू करेंगे, तालपुर साहब भी हमारे साथ होंगे एंड मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ बनी रहेंगी। वापस आते हैं फाइनल राउंड के लिए। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। एहसान साहब, आप कुछ ऐड ऑन भी करना चाह रहे थे। आज मैं सुन रही थी मरियम बीबी ये कह रही थी कि जी डस्का इलेक्शन से मुतालिक सच बता दें वरना मुझे बताना पड़ेगा। मतलब और आप लोगों ने क्या बताना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ऑलरेडी हियरिंग चल रही है, तमाम तर जो सबूत हैं वो सामने हैं, इसके अलावा अब और क्या रह गया है? और जो उन्होंने बताना है, अगेन मैं अपना पेट जुमला बोलूंगी, रोजे क़यामत बताना है। जो मजीद और बताना है जल्दी बता दें, और कब बताना है? नहीं, देखिए ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस का मरहला था, ये तो डेस्परेशन में और आखिरी मरहला था इनकी धांधली ज़दा इस इलेक्शन का। उससे पहले पूरी प्लानिंग की गई कि किस तरीके से वोटिंग को सुस्त किया जाए, किस तरीके से जो है वो तसादम पैदा करके, लड़ाई पैदा करके जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को रोका जाए। 140 से ज्यादा तो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर कर दिए गए थे जहां बार बार पोलिंग रोक दी गई। तो ये जो री इलेक्शन की जो डिमांड है, ये 20 जो उसके अंदर तो ये पूरी कौम के सामने जो है वो क्लियर कट नजर आ गया कौम को कि किस तरह का तमाशा लगा था। लेकिन पूरी प्लानिंग के बाद ये मरहला आया जब इनको नजर आया कि हम तो हार रहे हैं, तो ये डेस्परेट हो गए, और इतने डेस्परेट हो गए कि इन्होंने 90% जो है वो वोटर टर्न आउट कर दिया, 88% वोटर टर्न आउट कर दिया। तो यहाँ मैं समझता हूं कि पुरुमीद है कि हमें इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे, और इतने ये स्पोर्ट्समैन अगर बनते हैं तो इनको चाहिए वहां री इलेक्शन करा दें, पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो वैसे आप माने या ना माने, एहसान साहब आपके साथ हो बहुत बुरी रही है। आई मीन लुक एट द सक्सेस रेशियो ऑफ फैसल वाडा साहब, और वो बिल्कुल अहल करार दिए गए हैं एंड ही विल बी इन सेनेट वेरी सून, अल्टीमेटली यू विल सी दैट। यही तो ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये तमाशा लगा हुआ है ना जी कि 2.5 साल इलेक्शन कमीशन जो है एक प्रोसीडिंग नहीं करता फैसल वाडा साहब के लिए, और वहां जो है साकिब निसार साहब, हमारे 2 सेनेटर्स तागिया अब्बासी और हारून अख्तर को सुओ मोटो लेके उड़ा दिया जाता है डुअल नेशनैलिटी के ऊपर। तो ये जो तमाशा पाकिस्तान देख रही है, ये इसी वजह से आज यहाँ हम खड़े कि पूरा मुल्क तबाही के जो है वो खड़ा हुआ है किनारे के ऊपर, और अवाम सफर कर रही है। फैसल वाडा साहब ये वही वाडा साहब हैं जिनके मुलाजमों को करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकली, और उनको जो है ये तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो सेनेट में, पहले उधर इलेक्शन कमीशन में कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई तो अब सेनेट में बिठा रहे हैं। तो ये अकाउंट, इसी तरह इनकी अकाउंटेबिलिटी, या हमें कहते हैं कि फैसलाबाद में बदमाशी हुई, मॉडल टाउन में हुई, तो भाई आपने क्या साबित कर लिया है? 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, कुछ साबित तो आप नहीं कर सके। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है, और वो उसके लिए हम खड़े हैं, और पीडीएम खड़ी है, और इंशाल्लाह हम इनको एक्सपोज करें। इनकी हर मूव डेली बेसिस पे ये एक्सपोज हो रहे हैं। आज परवेज रशीद फारिग हुए तो ये एक्सपोज हुए, ये इनकी जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और धांधली एक्सपोज हो रही। जी मुसर्रत चीमा साहिबा, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। फैसल वाडा साहब अगर सेनेट के लिए अहल है तो आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, परवेज रशीद साहब अगर अहल नहीं है तो आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। यू गेट इट राइट मैडम? अच्छा बिनेश, सबसे पहले तो मैं अब क्या कहूँ अपने भाई को, यानी कि अगर वो रहे और उनका 1 करोड़ के लगभग का बिल बना और उन्होंने वो पे नहीं किया तो वो हम जिम्मेदार है, तो ये हमें पहले भेज देते रसीदें, कतरी लेटर जिस तरह से इन्होंने भेजा था। दूसरी बात ये रहेगी कि ये जहां जहां ले लेके फिर रहे थे तो सारा वक्त तो मोहतरमा के पीछे खड़े होते हैं माइक के साथ,
تو انہوں نے کیوں نہیں عوام کو آگاہ کیا جب الیکشن کمیشن نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ کے یہ ڈیوز رہتے ہیں, اس کے بعد شاید لے کے گئے بھی ہوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اتنے سالوں کے یہ نا دہندہ تھے تو یہ ایک اچھی سی پریس کانفرنس کر سکتے تھے. بی بی کو باقی انتشار والے ٹویٹ سارے یہ لکھ لکھ کے دیتے, ٹویٹ کرا دیتے محترمہ سے کہ خدا کے واسطے میں اس ملک کے خزانے میں 1 کروڑ, یہاں پہ تو ملک غریب خزانہ تو انہوں نے بہت ہی غربت کی حالت میں چھوڑا ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ٹویٹ لکھ کے دیتے ہیں انتشار والی؟ یہ جو آپ یہ جو انفارمیشن لے آتی ہیں وہ سونے کے بورڈ اور ٹویٹ سے انتشار والی لکھ کے دیتے ہیں, مجھے بتائیں تو صحیح, یہ آتی کہاں سے انفارمیشن؟ اچھا سن تو لیں, یہ ساری زمانے کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے جو پی ڈی ایم کی تباہی اب, پی ایم ایل این کی تباہی تب, اس کے پیچھے ماشاءاللہ سے جو مریم کے استاد محترم پرویز رشید صاحب ہی ہیں جو جتنی سپیڈ سے انہوں نے پی ایم ایل این کو فارغ کیا ہے, تو ماشاءاللہ اس میں اچھا اب تو وہ بھی آف کورس. اچھا اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھی میرے بھائی جو تیمور تالپور صاحب جو اتنا لمبا چوڑا چارج شیٹ بنا رہے تھے, ہمارا فلاں ایم این اے یہ کہہ رہا ہے, بھائی اس پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں, ہمارے لیڈر نے کبھی ہمیں سوال اٹھانے پہ پارٹی سے آؤٹ نہیں کیا. لیکن ان کو کیا ہی اچھا ہو کہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے یہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو چھوڑیں, یہ تو ریزلٹ بتا دے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو ہی جانا ہے. لیٹ لائک رزلٹ تو آ گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, آپ کو ریجیکٹ کر دیا عوام نے. میں آپ کی بات میں نہیں بول رہی تیمور, میں آپ کو لاسٹ 1 منٹ دوں گی, جسٹ ہولڈ اٹ. اوکے جی 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 1 منٹ بول لیں, 1 منٹ بول لیں, آخری 1 منٹ تیمور. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ چارج شیٹ لگانے کے علاوہ ان کو چاہیے کہ جس صوبے میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں, جس در سے تھر پار کر اور تھر کے اندر آج بھی بچے بھوک سے مر رہے ہیں, کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, کچرا یہاں پہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جن کو یہ کہتے ہیں وہ اٹھاتی ہے, تو ان کو پوچھے کہ اپنی پرفارمنس بتانا یہ کیوں بھول جاتے ہیں. ہمارے اوپر چارج شیٹ لگائیں, 2.5 سالوں کی لگائیں, ان کا حق ہے. اس کے ساتھ آخری 1 منٹ, ٹھیک ہے, بس مسرت آگے آپ کا پوائنٹ. جی تیمور یو ہیو دا مائک. یہ 13 سالوں سے ایک صوبے کے اوپر مسلط ہے. اوکے مسرت آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی تیمور بولیے, 1 منٹ آپ کا پلیز. جی جی تیمور. بالکل, ہم الحمدللہ 13 سال سے حکومت میں ہیں اور آپ حکومت میں ہمیں دیکھتے رہیں گے, کیونکہ ہم وہ حشر نہیں کرتے غریب عوام کا جو آپ کرتے ہیں. ہم نے کرپشن ختم کی, ہم نے آپ کی طرح کرپشن کو ڈبل ٹرپل نہیں کیا. ہمارے ہاں آپ جیسے نااہل ترین وزیر نہیں ہیں سندھ کیبنٹ کے اندر. الحمدللہ ہم نے جو باتیں کی ہم نے پوری کی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک چیز بتا دیں مجھے جو آپ نے پوری کی ہو نا, جو آپ کو وہ عوام ووٹ دے, تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مجھے جو ہے ہمیں عوام نے آپ کو بتا دیا ہے, یو ہیو بین ریجیکٹڈ. آپ لوگوں نے 9 سیٹوں میں سے 1 سیٹ جیتی, آپ وفاقی حکومت میں ہے. آل رائٹ گائز, بہت بہت شکریہ. آئی سی یو آل ٹمارو. آج کے لیے بہت مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.